بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وبقدره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجب أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجب أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجب أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 استغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات، 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 استغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري، ثم إلى العارف بالله شيخ بنيت البغدادي، ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني، ثم إلى العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن سلمان المدني، ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الأنقيان، ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقر البدري، ثم إلى العارف بالله الحسين بن عبد الغني، ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد كشف الأنوار بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويغني درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ومعلمينا، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والمهموم على دين الإسلام والمهموم على دين الإسلام والمهموم على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أدنى، وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل من نود سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat jamaah subuh Ramadan rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini guna kita mempergunakan sisa-sisa umur yang masih diberi oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga sahabat serta orang-orang yang setia mengikut beliau hingga hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan lagi alamat orang yang celaka dunia akhirat itu yang ke-9 adalah wattasi'ah ayyakuna qalilul marhamah lil mu'minin. Orang itu beliaulah sedikit benar kasih sayang lawan orang-orang beriman. Jadi amun kita ni kada tapi sayang lawan orang toleh itu alamatnya
Makanya kita lawan orang, lawan keluarga, ya kalau melihat kita tuh malas. Nah, bini nang sayang lawan lakinya, nah, mengolahkan makanan, nah, lainnya. Kemudian menyediakan banyak, kadang gampang Tuhan makan makanan ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayang nang kayak itu jadinya lawan laki beliau. Ayo bayangkan deh. Ada kegampangan bayar orang sayang telur namanya nah. Itu ngalih kalau beliau ini pernah nang bini tuh mau sayang lawan laki ya kalau beliau. Apalagi laki sudah tua, over, nah mau ingin menyayangi itu beliau luar biasa diberi oleh Allah tuh. Ada hitungan dalam Tuhan. Makanya kasih sayang itu besar. Nah, kita sayang lawan anak beliau, fadilatnya kena kita selamat di akhirat kena. Nah, ya kalau beliau menyuruh inya sembahyang, menyekolahkan inya, nah, mengantar inya pulang. Ya kalau gitu nah, kadang-kadang mamanya menunggui pulang. Nah, ya kalau beliau kada gampang, ada nilainya semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau. Makanya dia sifat kasih sayang orang beriman itu luar biasa. Makanya ajar Nabi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Beliau sayangi orang yang di bumi itu beliau kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di zaman dahulu tuh orang kalau beliau melihat orang tuh sidin bila lewat orang tuh di negara sini di sini. Barang bari makanan beliau hari-hari itu beliau mencari orang yang pindah yang suka susah. Bila isu pulang gawin tuh ada orang dari sini pulang. Bila anak pulang untuk dia ada sini pulang apa pada gampang nah limba tuntung tuh hendak tahu lagi anak tuntung tuh di sini meninggal saja. Nah, limbah meninggal sini itu boleh apa yang terjadi? Nah waktu di mandi itu boleh tuh nah tukang mandi itu takajub boleh nah limbah memandi ini beliau sini senyum, nah makanya keluar gigi, nah aja sini senyum beliau pun maaf, nah kita ada orang mati, misalnya mati itu orang senyum gitu beliau, adalah kita tahu, nah itu aja orang beliau, tapi ini bila orang kesusahan ditolongi sidin, nah bila orang diambil sidin, nah kayak itu, nah Tuhan kada kegampangan beliau mandinya sekali mati, nah orang memandi beliau takajub, nah tahu beliau penuh anunya. Ini diantaranya adalah amalannya memerasi lawan manusia beliau. Nah, sudah dari lawan orang itu aja beliau pematnya. Kalau mikirkan kayaknya orang dari mana garingan di balik sinjit karena apakah jamu kah apakah ya kalau beliau pemat. Karena melihat orang mapina awak pina panulaya apa semua. Yang binaan kuyu apa di balik sinjit karena makanan beliau pemat. Nah, semua itu sudah ada pernah sehari-hari beliau pemat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Tuhan membalasnya waktu dalam kematian. Nah, makanya amal orang kadang-kadang terlihat dari itu ampun maaf diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah bila di zaman raja siapa yang kadang itulah di zaman kadang itu rajanya tuh di zaman dahulu tuh. Sidin ini beliau bila malam-malam kena berjalan beliau sidin. Jakarta orang ini ke diskotik. Ya kalau diskotik lagi, diskotik dia mungkin apa nih diskotik kan nang jadi bila berjalan sini malam ke situ melihat pulihan 3 ekor bebinian. Nah jasiden bebinian sini. Ya kalau beliau menyetir, nah kembalikan bebinian di sini. Balik, nah udah betul bebinian. Jadi sampai orang sini ke bebinian terus setiap malam. Sini orangnya pembisnis dia tapi kamu usaha maju. Lalu bila sudah malam beliau ke diskotek beliau tenang tak. Karena 3 ekor bebinian sedang balik lagi sini. Jadi orang kampung ini tahu sini. Oh kau bebinian aja tiap malam ya kalau beliau membawa bebinian 3 ya kalau beliau pun malam isuknya pulang sini bawa sidin pulang botol apa namanya? Banyak kamarnya namanya. Kamar dan kayak itu aja sudah. Ya kalau beli apa malam bawa sidin kena 5 botol, 6 botol, mau sidin. Bawa sidin beli ke rumah. Ngaji sidin pemabuk mana rupanya? 6 botol aja. Beli apa maknanya 6 botol. Bawa beli ke rumah, beli anunya.
Bah dari orang kampung di Sadang orang ini tiap malam hari 6 botol minum, kadang 7 botol minum. Ya kalau beliau kayaknya kabedinian apa semuaan. Ya kalau beliau nanya, batu untuk habis beliau sekali di sini beliau meninggal di tengah jalan. Nah, umur sini meninggal di tengah jalan. Apa yang terjadi beliau? Orang kampung kadang hapunnya beliau, mangkatnya. Nah, saya pun itu orang kampung kadang mangkatnya. Nah, dilihat dari apa jurumnya malam tiap malam berminuman. Yang kalau beliau tiap malam belum berbinian, anunya. Limbah itu beliau untuk orang kampung. Tabang kalai ke sini, mayatnya tabang kalai di jalanan. Menangis membini beliau di rumah. Ada kelompok raja, menterinya hendak berjalan ke kampung. Pas melihat beliau mayat yang terbengkalai, lalu tuntung, ini siapa mayat siapa, jadi dia nujar orang pada tahu raja itu beliau raja ini orang soleh, wali Allah Ta'ala dalam kitab itu jadi wali orang beliau. Lalu Jersidin, ini orang kenapa jadikan dibawa ke rumahnya, saya kira itu pada menentu. Lalu jar orang kampung, wahai orang asing, ini kami adalah ampun maaf, jadi kami kadang ini yang tiap malam nakal bangsa. Kalau berminuman tiap malam. Oh iya kan Jesiden. Rumahnya di mana Jesiden? Rumahnya tuh di situ deh. Diangkat beliau oleh raja ini, lawan menteri itu. Diangkat. Limbah datang balik ke rumah si meninggal di mana beliau. Tuntung datang ke rumah menangis bini menggeraung beliau. Menggeraung bini menangis beliau pun maaf. Nah, jadi Jersidin ini laki kamkah ujar orang asing nih. Inggih laki ulun. Nah, laki kami bujur kah tiap malam ujar orang kampung ke binian lawan minum-minuman. Ujar sidin laki ulun tuh kadang itu wahai orang asing. Laki ulun ini setiap malam menghentikan maras lawan orang yang berbuat perempuan maka baik itu nah. Dibebaskannya malam itu saja supaya jangan berbuat maka baik mereka. Di setiap malam itu 3 orang dibebaskannya mereka. Sama dibebaskannya mereka jangan melakukan nakalopan kada baik mereka. Sidin bari duit nah babinian begitu. Nah, dia sidin. Ulun sudah berpandang dua lah, laki ulun ini jangan kayak itu banyak resikonya besar. Aku malas di sini lawan orang begitu. Nah, ya kalau beliau pun maaf. Limbah itu dia sini bujur kan laki kami pamabuk pulang. Laki ulun sedikit pun tidak mabuk beliau di sini. Bila ingin nungkar tuh nah kamar itu beliau dibawa ke rumah, diluruk di WC itu beliau. Diluruk sidin di WC nah. Tuh botol itu kumpulan. Ya kalau beliau pun apa? Sesuatu kan ada menyentuh lagi ulun tuh semua cuma maras tuh nah. Kalau menghindarkan orang-orang jangan minum-minum khamar, sidin kadang memborong setengah peti, sidin kadang memborong 6 botol, sidin habiskan karena malam itu beliau pun maaf. Kenapa beliau maras supaya orang jangan berbuat nangka itu beliau pun maaf. Sekalinya bayar limbah tuntung, hari itu dihamparkan raja menangis orang kampung semuaan beliau. Kemuliaannya waktu disembahyangkan harum awaknya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang orang yang berbuat kebaikan ibadah, orang kadang melihat menyayangi lawan orang tua kadang-kadang terlihat beliau. Ini yang terjadi waktu disembahyangkan oleh seorang raja ini beliau. Harum semerbak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatannya banyak film kayak itu. Ya kalau beliau ternyata masya Allah beliau orang ini penyayangnya lawan orang luar biasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nah ini kita beliau lah melihat kisah-kisah kayak ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena ini kita beliau hidup ini seperti kasih sayang lawan orang. Nah, ya mungkin saya akan kalau beliau ini ada orang beramalan tidak bersembahyang tuntung bila disukan gini duduk di muka rumah saja. Di muka rumah jaga limbah asar duduk di muka rumah beliau. Miti orang lewat aja. Nah, jika ada amalan banyak-banyak saya duduk miti orang aja nasidina. Bila ke muka kena melihat orang itu beliau ada orang nempina sakit sidin doakan. Anu nih, itu aja sih kemampuan sidin. Bila ada orang pina garing ya Allah sembuhkan orang ini dari garing. Nah itu jadi doa sidin beliau sembuhkan ya Allah orang dari garing. Nah,
Bila lewat bilang orang pindah ada payung di jualan, ya kalau banyak orang lewat boleh hibak, oh salah lagi hibak kan rambutan lagi hibak dengan ini sin doakan mudahan dia sini lakas payung orang dengan itu. Nah doanya itu aja beliau pun itu karena kasih sayang. Bila lewat lagi beliau orang pindah kurus awak ya kalau mudahan sin lama awak sidin tunah aja sidin. Nah ya kalau mendoakan sampai ke situ didoakan sidin beliau pun melihat orang pindah bangkrut beliau mudahan orang itu dianukan Tuhan diangkat dihilangkan kebangkrutannya mudahan sukses pulang diberi Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa itu pagi sore beliau bila pagi kena duduk di muka rumah bila sore kena duduk di muka rumah sekalinya apa beliau jadi wali Allah Taala. Nah ya kalau beliau berkat itu jadi wali Allah Taala beliau amalannya inilah yang terjadi bila orang tuh kasih sayang kepada kaum beriman. Makanya kada salah ya. Kalau amalan kayak ini mudahan kita lawan orang ada kasih sayangnya siapa tahu di situ ada ridho Allah. Ya kalau beliau yang membuat kita amal kita tuh beliau Allah selamatkan dunia kita, Allah selamatkan akhirat kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ampun maaf beliau bila orang penyayang kulit rezekinya naik. Belum berapa ikung sudah menemui beliau ampun maaf. Orang tuh penyayang dan orang mencari rezeki kadang-kadang. Dia tidak, mohon maafnya mencari rezeki itu makanya dapat sini karena dapat sini beli ampun maaf karena ini hatinya kasih sayang bila orang kasih Tuhan malah kasih sayang bila ampun maaf anunya sini. Nah ulun keingatan beliau lah si siapa tuh nama pengusaha siapa Yusuf Hamka tuh beliau tuh sidin waktu kada seberapa berduit beliau mohon maaf sidin saking sayang dengan orang bila bisukan sini untuk hari itu nasi kuning jaka bahasa kita nasi kuning nasi uduk lewat temuan jaka harga nasi kuning itu 10.000 beliau ini yang umumnya adalah 10.000 untuk jamnya sini untuk hari beliau semuaan 10.000 jar sidin kena milah di sidin bila orang menungkar jualnya 3.000 bila orang menungkar 3.000 jadi berapa sih subsidi Muhammad 7.000 tiap hari itu boleh. Jadi bila orang nampak pada sidin semua nasi berapa bungkus keborong di sini. Nah, ya kalau beliau kena jualan orang 3.000 aja sih. Nah, ya kalau beliau aku jual 3.000 aku tukar di sini. Tiba itu tuntung beliau benaik kata bersudi. Nah, ayo Tuhan maulah. Nah, ya kalau beliau pernah namanya. Ini kada kegampangan beliau tuh namanya membaca jujur kurang. Ya kalau beliau nah, jadi orang kampung nyaman, di sini, di borong sini, 10.000 semua. Yang lebih benar, habis deh. Nah, yang ini nanti praktek ini orang bawa sama belum borong lagi gratis akan orang makan. Yang betul itu bagus, benar kayak mana? Meladem aku borong aja sini. Ya kalau benar betul itu kan gratis akan borong di sini. Bujuran kayak gitu, kamu kata itu buah kasih sayang beliau. Bila orang mau nangka itu, insya Allah kena dia akan selamat dunia akhirat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orangnya jadi itu beri. Makanya kita ini harta dan apa juga dikirakan kalau kita ini kada ada beliau pun harta ini kita sayang ijak kalau itu mati juga kita. Yang kalau beliau itu sudah mati apalagi sudah mati dengan kita. Nah ini harta disayangnya ya kalau beliau pun semua. Sudah mati apalagi ampun siapa beliau? Ampun siapa harta sudah kita mati ampun anak ya kalau beliau anak saya mau kita lagi ada tentu kalau kan usah ngaling-ngaling beri mentes kayaknya aja belum beliau pun maaf kita garing aja ini garing lah garing kalau kita anak itu sudah kita sayang sepeda motor kita tukarakan ya kalau beliau sepeda tuh tukarakan duit kita balik ada kurang garing kita beli nak julung urutakan bang abah uyuh lagi baik sepeda motor itu kanakan kalau beliau kalau sepeda sudah itu kanakan belanja kada kurang ini awak ada nyaman urutakan bang abah nih setumat barang uyuh lagi baik apalagi mati kita makanya langsung beliau itu sudah kadang-kadang apa cuma nemen tes nih ya kalau beliau pun maaf
Jadi udah kita tinggal makan nyejar ulun kita ini berarti itu bang sudah nah. Ya kalau beliau nanya, jadi tempur ada di kita. Mudahan kau berbagi rasa ya kalau beliau kita kau memberi lawan orang, kita kau menyayangi lawan orang. Ya kalau beliau pun maaf itu nah itu buahnya kita beliau manfaat dunia dan akhirat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hidup ini sebutin aja beliau mudah ditanamkan Allah hati itu kasih sayang. Makanya ini yang berat beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya beliaulah apa jersidin wal asyirah. Yang ke-10 beliaulah alamat orang yang celaka itu adalah jersidin ayyakuna bakhilan. Di hatinya beliaulah engkel. Nah, jadi engkel ini kata kau dituruti ya kalau beliau punya ada orang engkel beliau tapi ada kada menuruti. Nang bahaya ini engkel dituruti. Nah, ya kalau beliau engken diturutin contoh harus ngalih beliau ini duit ada di rumah kok makan sorangannya dia engken kawan mungkar anu nasi kuning nih intalu lawan haruan kada usah gini aku aja makan anu aja nih makan undang papai aja nah itu engken diturutakan itu untuk dirinya aja tuh deh engkeninya nah bapak lagi memberi orang nah ya kalau kalian pernah nah ini aja kalau undang papai kawal 5 hari ya kalau dia untuk makan dirinya aja dulu nah ya kalau beliau untuk maaf nah jaka intalu beliau sedikit tuh kita kan intalu sedikit dan seorang ya kalau beliau ini kada dicampur niur supaya kawal 3 hari nah dari seorang aja tuh sebenarnya engkeni nah kalau benar pun mati apa anu nah memberi orang seorang aja tuh nah kalau benar pun jadi kalau kau benar nah makanya jurang ampun maaf bila kita ada rezeki itu kalau sudah nukar makan tempuluh kawa lagi nah gigi kawa meigut nah muntung kawa memakan lagi nah itu dari diri seorang dahulu tuh beri ampun maaf nah anak makan daging, 10 darah normal makan daging. Nah, anak makan durian, 10 awal darah normal makan durian namun ada duitnya. Ya kalau beli ampun maaf tuh nah. Ya kalau beli anunya nih, anak nukar baju. Nah, ya kalau beli siapa lagi beli ampun maaf. Ada satu saat tidak ada kawan lagi bapak apa beli. Makanya ampun maaf dan ada nukar baju, jangan harap ditukarkan orang. Ya kalau beli apa nak seorang dahulu nah nukar baju ya kalau beli nah arak hari raya tukarakan kananakan ya kalau beli tukarakan bini ya kalau beli apa tukarakan kita nah kenapa itu diberi Allah Subhanahu Wa Taala beli itu salah satu dari pemurahnya kita beliau satu beliau ampun maaf bila kita ini memberi dan meleweh ini beli karena kananakan kita bari bini kita bari itu benar di surga ada namanya babul farah menggembirakan keluarga. Tetangga pulang kawal kita bari pulang boleh ampun maaf alhamdulillah itu babul farah namanya kita alamat boleh pintu membahagiakan orang nah iya lo anak berbagi 5.000 2.000 barang aja ya anak tuh boleh dihimbau aja anak tuh di bawah sekolah ta'ala ya kalau boleh ampun maaf nah ini babul farah nah mamanya baju sebuting jatah ya kalau beliau anak tukarkan baju kaos nah baju kaos udah bermaaf anunya dan sudah nggak senangkan hatinya malah duitnya ada amun sudah duitnya ada lagi itu apa boleh Sayyidina Hasan Sayyidina Husain hendak kalian menangis mak kurang bapak kaya dia mak lompat timah kalau kamu menumpar akan menangis ya Rasulullah ini kayak apa anak ulun ya Rasulullah nah dia kan itu untuk orang ya kalau bilang mak menangis beliau Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Fatimah menangis limbah itu beliau sudah parah hari raya beliau sekalinya kena kali baju baju. Nah, dibayangkan kurang kami kalau makan anak berbaju semua apa semua untuk kemenangan Hasan Husain beliau. Tapi Tuhan kada tinggal diam datang orang beliau menjulung baju sing hanyar. Limbah tuntung beliau pas esok hari raya kawah Hasan Husain berbaju. Kehimungan Hasan Husain. Lalu Rasulullah datang beliau Rasulullah kenapa dan sana tadi ada orang mantari bahaya tadi. Orangnya putih, orangnya apa semua tahukah kau Fatimah itu yang datang adalah malaikat mengujar Allah kudus
untuk memberikan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, ya kalau beliau, makanya para kader yang mengutamakan tuh anak beliau lah. Ampun maaf nih, anak kita jangan engken non anak. Ya kalau beliau sudah Bismillah kita makanan minuman dibari aja selama ada ya kalau kena rasa isu jangan ada jual lagi. Ya kalau beliau itu aja lagi. Nah, apalagi kita suka memberi lawan orang beliau insya Allah. Nah, bila kita bakhil nih beliau ampun maaf lah. Karena di akhir ada hitungannya. Bila kita bakhil kita engken akan harta kita karena beliau ampun maaf. Di akhirat itu Tuhan kalau makannya harta kita tuh jadi ularnya benar. Nah, saya tahu aku mau bakal lebih yaumul qiyamah. Dililit Tuhan kan, nah kita engken akan ini. Boleh ampun maaf. Di akhirat kan kita diengken akan ya kalau beliau. Makanya begini dulu terus terang aja. Begini Bismillah, Bismillah salah ada. Ya kalau beliau kan aku juga ulun turun maaf lah nih, ampun maaf nah. Nah minta sedekah kita tuh berapa ikon sehari nah, berapa ikon sehari nah. Tanda kepemurahan kita nah. Bila orang meminta kita balik tuh nanti pemurah, namanya Nabi. Pun maaf lah ini. Berapa ikon datang dari kita kira-kira? Nah meminta tuh berapa ikon? Hah? Hitung pian berapa? 5 ikon adalah? Ada santai. Palingan karena bila berjalan kamu ke kamu ke lampu merah. Nah, bila pian harta makan, ya kalau beliau, nah di rumah bisa takkan lewat, ya kalau beliau nah, nang keempat pemadam, nah, nang kelima anak lawan cucu air ya kalau beliau paling 5-6 sehari beliau ampun maaf ya kalau beliau bila kita mau memberi beliau tuannya itu Nabi kita terlepas dari bakhil beliau. Makanya Rasulullah beliau ampun maaf kata itu ya Rasulullah kenapa pian memberi sedangkan pian bari itu orangnya pindah tanyaman pada pian. Sayyidina Umar marah beliau jangan marah Umar, aku ini kadang nyaman Allah karena bila orang minta tuh bila aku kadang memberi aku di anu Tuhan kita bakhil ya kalau bila aku ini dipandang Tuhan bakhil makanya urusan ini terserah aja. Akhirnya beliau Sayyidina Umar menangis ya Rasulullah ampun ya kalau beliau ampun maaf makanya bila orang datang tuh barang aja 2.000 kah 1.000 kah ya kalau beliau mendengar supaya dianggap pemurah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kan di mata Tuhan kita intinya ya kalau beliau ampun maaf kalau di mata Tuhan itu insya Allah beliau kita selamat dunia akhirat dan ampun maaf beliau lah sedekah yang pian dari akan Tuhan dikatakan itu menyelamatkan pian di hari kiamat. Catat ya benar ulun sedekah yang pian bariakan tuh hari-hari nah itu menyelamatkan karena di hari kiamat kita nah ampun maaf ini pian selamat karena urang huru-hara semuaan berkat sedekah yang pian bariakan tuh nah Allah selamatkan karena di hari kiamat nah orang yang bersedekah juga Allah selamatkan matinya karena beliau ampun maaf nah tidak ada jalan lain dikubur tuh beliau ampun maaf Allah selamatkan karena nah siapa orang tuh orang ketujuh bersedekah makanya beliau bersedekah tuh lihat ampun maaf namanya hadis Nabi itu laula akhartani ila ajrin fa asaddaq wa akun minas dalam kubur bersuara kayak itu beliau ampun maaf biar tempul umur ada barang aja bila ada wadai kita bariakan ya kalau beliau bila ada duit ada rezeki mudahan kalau berbagi ya kalau dan catat dia ampun maaf yang bariakan itu pada depan orang ditambah Tuhan itu Quran beliau wa ma anfaqtum li syai'in fa huwa yuflihu apa yang pian bariakan itu Tuhan ganti kena diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala faedahnya kita selamat kira sudah mati nah selesai sudah mati ya kalau beliau pernah nah ayo pian nah ampun pian tuh utuh dibanding Tuhan nah pernah ada tertinggal lagi nah ini nah menyambut sudah kita bari masjid kan datang ke kubur kita memberi fakir miskin datang ke kubur kita memberi anak yatim datang ke kubur kita memberi orang-orang datang ke kubur kita menyenangkan anak-anak datang ke kubur semua nah kita bariakan tuh mendatangi lawan kita bariawan nah kadang kita bariakan selesai sudah dinikmati orang yang hidup beliau ampun maaf orang yang hidup menikmatinya kita dalam kubur susah payah beliau inilah nah makanya jar ulun mudahan kita dalam-dalam memikirkan kalau kita hendak selamat mudahan kita kalau berbagi selama Allah memberikan lagi dalam hidup kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis waktunya sudah kan kita sama belum cukup sudah beliau lah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala mudahan kita beliau lah selamat dunia selamat akhirat Allah lepaskan dari kecelakaan dunia, kecelakaan akhirat beliau lah. Mudah-mudahan kita berkat pengajian ini doakan kita semua. Mudah Allah luaskan rezeki kita beliau lah. Mudahan Allah luaskan rezeki kita. Allah sehatkan badan kita dalam takwa beliau lah.
Mudah-mudahan Allah sehatkan umur kita dalam takwa beliau lah. Mudah-mudahan panjang umur dalam takwa. Belum berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat majelis pagi hari ini. Anak-anak kita di rumah dan jadi anak-anak soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita di rumah jadi anak-anak soleh solehah beliau lah. Dan kalau umur kita habis, semoga Allah akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Mudah Allah akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah Allah akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والتوفيق والهدايه والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والاخره. اللهم اجعل بدننا خزنه ارزاق الابدان او لساننا خزنه قلوب اهل الايمان وارزقنا لطائف التوحيد وخصائص من انك انت الله الحميد المجيد فعال لما يريد برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إن شاء الله.